मो नाम प्रियंका प्रियदर्शन दास। आम प्रोजेक्टर नाम हूँ बज्यवस्तु परिचालन प्लास्टिक विकल्प। बज्यवस्तु परिचालन अर्थ ना आम बज्यवस्तु को भल भाव संग्रह करवा ताकू पुनर्चक्रण कर व्यवहार करवा। बज्यवस्तु को जदि आम भल भाव परिचालन करवा ताले आम जो मानव स्वास्थ्य जीवजंतु मान स्वास्थ्य भल भाव रपर परिवेश प्रदूषण ह्रास पाइब। आउ कौन पृथ्वी रे प्रदूषण मात्रा कमिज। प्लास्टिक विकल्प भाव आम झोट छोट थली कपड़ा थली ठुंगा आम तक व्यवहार कर आम जदि आम डस्टबिन की भल भाव जब व्यवहार करवा आम परिवेश एत प्रदूषण हेनी। आम आम दुईटा डस्टबिन नहीं गोटे सबुज डस्टबिन नहीं गोटे नील डस्टबिन नहीं। सबुज डस्टबिन आम माने अजैव पदार्थ पकेबा आ नील डस्टबिन आम जैव पदार्थ पकईकि आम गोटे डस्टबिन करें नहीं पकेबा नहीं आम रिसाइक्लिंग कर पुनर्बार व्यवहार कर जहाँ आम परिवेश एत प्रदूषण हेनी। जहाँ आमर माने पुनर्बार व्यवहार में आसपार प्लास्टिक जोटा आम रिसाइक्लिंग हो पार माने प्लास्टिक हो कागज हो आम व्यवहार पुनर्बार व्यवहार कर मो प्रधान शिक्षक दधिभवन जीव सरकारी उच्च विद्यालय गरामचंद्रपुर बालिकुदा जगतसिंहपुर। प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य विज्ञान मेला होउची। जेहेतु ब्लॉक स्तर में आसंता डिसेम्बर मासरे हम ता पूर्वर आमर विद्यालय स्तर विज्ञान मेला करा जाउची। ए वर्षर विज्ञान मेला विषय वस्तु थिला स्टेम फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत। ता अधीन रे रोची 7टा थीम रोची कृषि वर्ज्यवस्तु परिचालना जलसेचन विद्या स्वच्छता आरि पर रोची। तारि पर बेस करके पिला को 10 दिन पूर्वर जणाई दिया प्रोजेक्ट करने से निज निज स्तर में शिक्षक मान सहायतार विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर आज प्रदर्शित करुँच। आज विश्व विज्ञान दिवस अवसर में ये कार्यक्रम पिला मनरे विज्ञान चिंताधारा बढ़ावाई कि जहाँफल विज्ञान दैनंदिन जीवन तथा विश्व जातिर कल्याण पाई व्यवहार हो पारे। पाखापाखि आमर 70 ऊर्ध्व प्रकल्प पिला माने आज प्रदर्शित करिसेंती। आम विद्यालय छात्र छात्री संख्या सर्वमोट 387 ता भीतर पाखापाखि 70 प्रोजेक्ट आज प्रदर्शित होइछि विज्ञान पर पर्यवेसित। निश्चित भाव में आम विद्यालय ना रही आमर गत वर्ष ता पूर्व वर्ष पिला जाइए जिला स्तर को जाइए ब्लॉक रु जिला स्तर पूर्व वर्ष मानक राज्य स्तर में जाइए आउ शिक्षक मैंने पुरस्कृत होती जिला स्तर पुरस्कृत होती। मो ना सौरभ नायक मु दधिभवन जीव सरकारी उच्च विद्यालय अष्टम श्रेणी छात्र अटे। मोर यही प्रकल्पर नाम हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अर्थात उदय किरण प्रजुक्ति विद्या। मुझे प्रकल्प माध्यम केते गुड़िए प्रजुक्ति विद्यार उदाहरण देछि जहाँ मानव जीवन को संपूर्ण भाव बदली पारे यह मोर विश्वास अटे। मोर प्रथम प्रजुक्ति विद्या हूँ आंभ पृथ्वी रे बहुत गाड़ी मात्रा बहुत गुड़िए बढ़ी जाइए तो मुझे गाड़ी विद्युत सृष्टि करी देखो गाड़ी चलता द्वारा विद्युत सृष्टि हो कि आम ओडिशा रे प्रति वर्ष गोटे ना गोटे साइक्लोन आसी 1999 मसीहार महाबात्या हो कि 2019 मसीहार फनी बात्या हो से ही बात्यार जो पवन द्वारा क्षयक्षति घटी किंतु एबे आमे आधुनिक हो सारी से पवन द्वारा आम विद्युत सृष्टि करुचे। देखो यहीपरि माध्यम पवन होगा द्वारा यह बाजी से विद्युत सृष्टि हो। तो तृतीय मुझे कि वर्षा जल संरक्षण आम मैंने जो 2 घंटा लगातार वर्षा हेले 800 लिटर जल खर्च होता है से आम जलर बचाइवाई आम जल को गोटे टांकी साहाय्य तल को आनुचे और ताकू फिल्टरिंग करी बगीचा किंबा निजर व्यवहार करचे पर एही आम विद्युत सृष्टि करी विद्युत जो घरर किसी कौन व्यवहार लगाऊे।
ପରେ ତୃତୀୟରେ କରୁଛୁ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଫଳରେ ଆମର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଓ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଘର ସହିତ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷର ମଳ ମାଛ ଚାଷରେ ପଡ଼ିବ ଓ ମାଛ ଚାଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ କରିଛି କି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଓ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ପବନ ଚକ୍ରୀ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି, ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ 2022 ମସିହା 31 ମେ ମାସରେ ମୁଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ହେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଭଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ମାଟି, ଆ ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 60 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଆମର ସୋଲାର ପାୱାର କ'ଣ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଜୈବ ସାର କେମିତି କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶୋଧକ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଟିସିପେଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। এটা প্রত্যক্ষ ভাবে এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রজেক্ট, এইটা প্রত্যক্ষ যাহা হয়েছি সেমানে আউটপুট করে দেখাউଛନ୍ତି। এটা আমার পানি মনকর বর্ষা জল রখুଛନ୍ତି, বর্ষা জল কেমিতি তলকু আসছে, সে সিধাসলখ এটি সবু কার্য করছেন। এটি মানে সিধাসলখ এমানে তাকে প্রাকটিকাল বা তাকে যেমনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে সেই বিষয়ে সেমানে ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତା ଦେହରୁ ଦେଖି ତା ମନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ଆମର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେରିକା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ତା କେମିତି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସେମାନେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ କି ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ଦେହରୁ ହେବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସୂଚାଇ ନେଉଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ସେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପଟାଟାରେ କରିଛି, ପଟାଟା ଯଦି ହଲୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ସେମିତି ଆମର ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେ ହଲିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ କରି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଧାରଣା ନେଉଛୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ LNTV କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।